फर्स्ट फिशिंग ये है। उसके बाद 2 नंबर ये है। इसके बाद 3 नंबर थोड़ा बड़ा वाला है। बड़ा वाला है। अच्छे से पकड़ो, अच्छे से पकड़ो, ये है लंबा करके। आज के लिए ये रॉड छोड़ दो। कितना ये मछली है मिला हम आज लोग का का दिन? फिशिंग का। ये है ये मैंडो क्या कांगड़ी दोन का मैंडॉग है। ये मैंडॉग ये तो मैंडो जैसा है। लेकिन मैंडो ने जंगली कीड़ा है, कीड़ा का है। ये है ये कीड़ा इससे है। मारता है हम लोग। तो ये जब ऐसे जब प्रेशर गिरता है ये ऐसा करके मतलब इसका हुक मुख में लग जाता है। ये नरम है, बहुत स्मूथ है। ये है आज का। 3 मिला आज। শীত রে বাবা, এই আজকে নতুন বর্ষি দিয়ে ট্রাই করবো। যে ঠান্ডা লাগে, সেই ঠান্ডা শীত দেহ কিছু দেখা না যায়। নতুন বর্ষি, তার ব্যাঙের কালার আজকে অনেক সেই যে ফিশাহলিক ডেডলি হান্ট। আর এটাও অনেকছে কি কাস্ট কিংয়ের মেশিন। এটা দিয়ে আজকে ট্রাই করবো, নতুন আজকে ফার্স্ট ট্রাই। তো মারিয়েছে এই যেটা সরকার কি এই কত বড় বড় আছিল কি করলু রে? অত বড় মাছ ছাড়ি দিয়ে খুলি গেল। কুটি কোনা আসাইছে? হ্যাঁ খড়ে টান করিস নি বসছি, তা খুলি গেল। ইস মাছ একটা খুলি গেল বলে ভাই, অল্প রাখেন দেখি মাছ পাইলে আল্লাহ দেখামো। কুটি যাবেন তোমরা? ওই আগে সোজা তোমার পাঁচ পাহে। হ্যাঁ অল্প দিয়ে আসবেন অল্প। এখন ধরি এসে তো সোজা মাছ আটকেছে মানে আটকাইছে। ওই সোজা আগে এসে তো অল্প ফাঁসন ফাটাইছে এবারে। হ্যাঁ কি করলেন? সোজা আগে এসে অল্প আগে এসে ওই সোজা মাছটা আছে। মাছ দেখলু নে তুই আসি দেখিস মাছ মাছ আছে আটকেছি না। আটকার বড় আসনে নাই। এই যে পিছ রোড না পাহাড় মাছ আচ্ছা মাছ আছে। যে শীত পড়ছে এসছে। হ্যাঁ ওটি দেখো তো মাছ আছে। না না মাছ দেখলে হবে না, আটকিছি না। সাইজ কুটি রাখে এটা মাল। এটা মাল আছে রে। हेलो गाइस, सेकंड हिट मैंने उठा नहीं सका तो जहान उठाया। ये दूसरा हिट। ढला ढला के मुसब ढला टाइम से तो होने का सेकंड हिट हुआ तो फंसा दिया वो जंगल में फंसा दिया। এমন আটকান আটকাইছে, ডেঞ্জার আটকান আটকাইছে। দে मिला तो बहुत बड़ा मछली मिला। দুইটে পাইলাম, दो मछली मिला। দুইটে পাইলাম। ठीक है। छोटा वाला मछली रिलीज। অল্প অল্প কুমিয়ে গেছে। देखो देखो एक शोल मिला है। देखो 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 सुबह सुबह पहला हिट में एक शोल मिला। हाँ फर्स्ट हिट।
उसको भी रिलीज कर देंगे पानी में। माय नेम इज राजू आली। ওই জাল ফেন বীর কর রে ওই পাশের ব্যাগত আছে মাছ মারবি আসি মাছ নাও কোনে পাইবেন বউনি হবে আর একটা লাগছে থার্ড হিট আটকাইছে দেখি কি করা যায় টানতে 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 ঘোরা 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 বড় মাল না বড় মাল এই যে আচ্ছা আচ্ছা শোল 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 রে হ্যাঁ বড় আছে তো দেখছি মাছটা ঘাটাম করে দিল চালা এই চালা গাইস 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 একদিন না না গাইস গাইস বড় শোল তুলছি এই যে আরে সিদ্ধি উঠে চালা এলা এই যা ঘোড়ে কাটাই সিদ্ধি উঠে গেল না शुक्रिया और आगे वीडियो और दूंगा नए न्यू 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 তারপরে লাইক তারপরে আর কি লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো কখন না কইছো লাইক আরেকবার কটা হয় নাই আরে ভাই আমরা গরিব মানুষ তোমরা সাবস্ক্রাইব করবেন না না করবেন কোনো ভরসা আছে আমরা লোকালি মানুষ তোমরা ধনী মানুষকে ধনী বানিয়ে দাও